Dzień dobry wszystkim. Naszą gościnią jest na spotkaniu teraz Joanna Mozi, która przyjechała do nas z albumem po polsku, swoim debiutem po polsku, komiks Mangusta, ale jest autorką też innych komiksów, które możemy pokazać i puścić wam, żebyście sobie zobaczyli. Komiksu trochę starszego, który narysowała do scenariusza Mão Duarte, i komiksu, który jest trochę nowszy, Educação Física. Sim. Ah, tu estás a falar português e nem dei por isso. Przepraszam, ale tak się zasłuchałam w... Nie, ja robię tylko prezentację, wprowadzenie do naszej autorki. Tłumaczyć. Dobra. Bardzo wszystkich... Nie, ja po polsku mówię. A, dobrze. Dobrze. Já começa a fazer-me taką confusão. No właśnie. Joanna poza tym, że zajmuje się komiksem, studiowała też kino, może do tego trochę nawiążemy, mówiąc o języku jej opowieści, a więcej dowiemy się z naszej rozmowy, jak to wszystko wygląda. Puszczam wam komiksy, zobaczcie sobie, obejrzyjcie, tylko zwróćcie potem, bo to są moje jedyne egzemplarze. Muito bem, então vamos começar. Primeira coisa, temos de introduzir o nosso público ao tema do livro Mangusta, que é o único disponível no mercado polaco, Mangusta. No to zaczynamy i na początku trochę opowiemy o komiksie Mangusta, żebyśmy mogli wprowadzić Państwa, publiczność, w sumie Was. Ja was wszystkich znam. Muito bem. Todos são os meus amigos e os meus alunos. Żebyśmy mogli się zorientować, o czym ta książka jest. O czym ten komiks jest, tak mnie poprawił Kuba, specjalista, i ja tutaj dostosuję się. A primeira coisa, temos aqui no livro Mangusto, uma mãe, irmão e uma Júlia. Quais são as relações entre eles, só para explicar em que é que consiste o triângulo, não é? O quadrado, não é? De emoções, contactos, relações, tipo assim? Quais são as relações entre eles? W komiksie spotykamy jedną Mangustę, jedną mamę, jednego brata, jedną Julię i jakie są relacje między nimi, żebyśmy mogli tak sobie zobaczyć, jak to wygląda. To nie będzie trójkąt, to nie będzie kwadrat. Co to jest? Antes de mais, obrigada por estar aqui e falar na minha língua, que não estava à espera. Bardzo dziękuję za to, że mogę tu być i jestem zaskoczona, że mogę mówić w moim języku i za to też dziękuję. Porque eu estava à espera de falar em inglês. Myślałam, że będę mówiła po angielsku tak jak wszędzie. Mas bem, respondendo à pergunta... português. Está aqui, sim. Respondendo à pergunta, pronto, a personagem principal é a Júlia. Odpowiadając na pytanie, najważniejszą bohaterką tego komiksu jest Julia. Sim, e ela tem uma irmã, tem um irmão e tem uma mãe. Era para mim, para contar esta história, sobretudo por causa do tema que tem, era importante que o contexto familiar fosse bastante presente. Ona ma brata, ona ma matkę i to, co dla mnie jest ważne i w ogóle w moich opowieściach jest ważne, to kontekst rodzinny. E de certa forma, o irmão e a mãe representam duas maneiras bastante diferentes de lidar com o problema que a Júlia está a passar. E apesar de terem abordagens muito diferentes, nenhum deles tem propriamente sucesso em ajudá-la. Mówiąc w krótkich słowach, brat i matka reprezentują takie dwa odmienne sposoby radzenia sobie z tym problemem, przez który przychodzi, który reprezentuje Julia, i chociaż one są odmienne, to tak prawdę powiedziawszy, żadne z nich nie odnosi w tym sukcesu. Acho que é isso. Myślę, że to wszystko.
Mas agora só começa a história, não é? Porque temos de ir. Eu pensei ir explicando personagem por personagem que tem no livro para perceber um bocadinho melhor. Então, o Mangusto, para mim, mas é obviamente super subjetivo, se calhar da minha parte, mas é um tipo protagonista fantástico. I dopiero teraz zaczyna się historia, bo ja sobie tak pomyślałem, że najpierw wytłumaczymy, kto jaką rolę w tym komiksie odgrywa, a jeśli chodzi o Mangustę, to tak mi się wydaje, że to jest rodzaj takiego ducha. E será que na história da Júlia alguma vez existiu qualquer Mangusto? I czy rzeczywiście w historii Julii istniała kiedykolwiek jakaś Mangusta? Acho que essa é um bocadinho a pergunta que o livro faz, não é? Acho que o dispositivo do Mangusto serve mesmo para colocar essa questão de o que é que está lá, o que é que não está. Eu às vezes tento não responder a essa pergunta porque muitas pessoas chegam a mim a perguntar: Mangusto significa isto? E são sempre interpretações completamente diferentes que são à partida muito mais interessantes do que a minha ideia original. Tak naprawdę jest to pytanie, które wszyscy zadają i pytają właśnie, co oznacza tą Mangusta i przychodzą też ze swoimi interpretacjami i tak naprawdę te interpretacje są o wiele bardziej interesujące niż to, co ja miałam na myśli rysując czy wkładając Mangustę do historii. Ok, tens toda a razão que podemos interpretar de várias formas, não é? Mas, por exemplo, vai ser uma coisa que não está nas nossas perguntas, mas agora pensei sobre falar disso. Oczywiście masz rację, że możemy wszystko interpretować na bardzo różne sposoby, ale teraz kolejna kwestia. Porque o Mangusto em polaco é de sexo masculino, sim? Em português... Ao contrário. Ao contrário, em polaco é de sexo feminino, não é? E em português masculino. E eu vejo a ligação do Mangusto com a ideia na conclusão que não vamos revelar, obviamente, não é? E isto foi problemático. Obrigado por me teres corrigido, não é? É isso. Co tłumacz, bo Kuba jest tłumaczem tego komiksu, zauważa i co zauważa czytelnik, który zna oba języki, to, że w języku portugalskim mangustu to rodzaj męski, to ten. Natomiast w języku polskim mangusta to rodzaj żeński. Konkluzja całego komiksu łączy się z płcią tego zwierzątka i no właśnie, co autorka na ten temat, która właśnie się dowiedziała, że jest ta kwestia, która była problematyczna dla tłumacza. Mas a conclusão, obviamente, não vamos revelar, não é? É só o meu problema de tradução que eu consegui tratar. Mas só para confirmares ou desconfirmares se eu tenho, sim? Queres dizer? Oczywiście nie będziemy tu spoilerować, ale tłumacz chciał oczywiście przy okazji spotkania autorskiego o tym zaznaczyć. I mimo tego, że nie zamierzamy spoilerować, to autorka chciałaby się do tej kwestii odnieść. Mas é uma questão interessante porque o livro primeiro saiu em francês e saiu agora também em inglês ao mesmo tempo, saiu em inglês há uns meses atrás. Em inglês, Mangusto não tem género e em francês também é feminino, mas quando houve a tradução para francês ninguém levantou esse problema, só estou a pensar nisso agora. To jest, dla autorki jest to bardzo ciekawy temat, dlatego że on jakby jego intensywność tej kwestii, tego fascynacji tą kwestią bierze się również z tego, że ta
ten komiks ma już wersję angielską, ma też wersję francuską. Najpierw wyszła wersja francuska, później parę miesięcy temu wyszła angielska. W języku angielskim mangusta nie ma żadnego, jest bezpłciowym, nie ma żadnego rodzaju gramatycznego, natomiast w języku francuskim, tak jak w języku polskim, mangusta jest rodzaju żeńskiego, ale co ciekawe, tam tłumacz w ogóle jakby się na ten temat nie zająknął. Więc autorka uważa, że to ciekawe, że dla nas to jest ważne, no i oczywiście to jest ważna kwestia. Tłumacz też zaznacza, że dał sobie z tym radę. O, i teraz tak robi. To nie wiem. Não, quero dizer que funciona. Acho que funciona. Chcę powiedzieć, że to działa ostatecznie. É interessante e eu pensei, obviamente, não quero dizer, não quero impor a minha interpretação, mas eu vejo esta ligação, não é? Quando uma autora ou um autor deixa-nos possibilidades, não é? Coloca este tipo de título, depois trabalha o motivo de animalzito, não é? Que tem certas características, procura-se ligações simplesmente, não é? É óbvio. Mas tu mencionaste também que às vezes algumas pessoas, alguns leitores teus aproximam-te para falar como a interpretam e disseste como interpretam alguns símbolos, não é, que existem na história e disseste que eles têm ideias que são surpreendentes para ti. Podias revelar algumas que te lembras? Ou... Ja może jeszcze tak spróbuję streścić to, co mój przyjaciel Kuba powiedział. Kuba stwierdził, że jako tłumacz czuł się w pewnym rodzaju wolny, w pewnej interpretacji, reinterpretacji tego zakończenia i znalezienia pewnej drogi wyjścia z tego problemu, którym się okazało właśnie ta różnica płci zwierzątka i stwierdził również, że to w pewnym sensie autor musi zakładać, jeżeli czyni takie zwierzątko jednym z bohaterów swojego komiksu. I teraz musisz powtórzyć to, co powiedziałeś, o czym będziemy teraz mówić. Jeszcze raz. Dodałem na koniec pytanie, przepraszam, że tak długo poszło, tak? Ale Nie, bardzo dobrze. dodałem pytanie o to, że Joanna mówiła, że spotkała się już przy innych spotkaniach z czytelnikami z jakimiś interpretacjami, które oni nakładają na ten komiks. Pytanie jest, czy mogłaby się podzielić jakimiś konkretnymi tropami. Então, o livro já saiu há alguns anos e, portanto, agora já tenho alguma distância dele e, portanto, já consegui colecionar várias interpretações diferentes de vários leitores. Książka wyszła już parę dobrych lat temu, dlatego miałam czas, żeby o tym sobie pomyśleć i jakby nabrać do tego dystansu, ale też nabrać pomyśleć sobie również na temat tych różnych idei, które się pojawiły ze strony czytelników komiksu. Mas posso, por exemplo, revelar que a minha irmã só leu o meu livro bem o ano passado, apesar de termos na minha família, se calhar por causa disso, e ela tem uma interpretação que mais ninguém encontrou, que é uma interpretação bastante otimista. Ela acredita que uma angústia é a esperança. Todas as outras pessoas acham que uma angústia é uma coisa negativa, é um problema, e a minha irmã interpretou como aquilo que vai trazer paz à personagem. E eu nunca tinha pensado dessa maneira também. Moja siostra, która czytała ten komiks dopiero rok temu, chociaż mogła go przeczytać od razu, tak, miała dostęp do niego, zaskoczyła bardzo mnie tym, że ona ma taką interpretację, na którą nikt nie wpadł w sumie, że interpretuje mangustę w taki sposób bardzo optymistyczny. Najczęściej o tym zwierzątku wszyscy jakoś myślą negatywnie, natomiast siostra pomyślała, widzi w manguście po prostu nadzieję.
nadzieję dla Julii, ale też w ogóle nadzieję. Ok, eu nunca pensei neste binômio negativo-positivo, não? Eu pensei de uma forma um bocadinho diferente, mas deixamos para os leitores, sim? Kuba stwierdził, że nigdy nie myślał w ten sposób, że coś jest negatywne lub pozytywne, raczej, że mogą być różne, może być cały wachlarz różnych interpretacji, o może. Porque mesmo que o Mangusto represente alguma falta, a não presença na vida da Júlia, não tem de ser totalmente negativo, acho eu. Bo chociaż Mangusta jakby przedstawia pewien brak w życiu Julii, pewną nieobecność, nie musi być od razu elementem negatywnym w życiu bohaterki. E agora uma curiosidade. I jedna ciekawostka. Porque quando a Grażyna recebeu o livro para ler antes do nosso encontro, o primeiro comentário sobre os mangustos foi: são tão fofinhos. No i teraz będzie o mnie, to bardzo ciekawa informacja, bo gdy ja dostałam do przejrzenia ten komiks, to oczywiście to, co mnie najbardziej zainteresowało, to tak nie do końca wiedziałam, jak wyglądają te mangusty. To sobie je od razu oczywiście wygooglowałam i stwierdziłam, o, ale są milusie. A Grażyna acrescentou uma informação que eu não sabia muito bem como são mangustos, sim? Sim, mas depois achou fofinhos. Não temos. Não temos. Zoológico. Só no jardim zoológico, sim, exatamente. Então, qual foi a tua motivação para escolher o mangusto aqui? Porque os mangustos existem na Península Ibérica. Existem, sim. Alguma vez viste, sim? W takim razie, dlaczego wybrałaś właśnie mangustę? Od razu informacja, mangusty żyją na Półwyspie Iberyjskim. Bem, eu já vi um mangusto, ou achei que vi, e foi por causa disso que escrevi o livro. Eu moro num sítio muito parecido com o sítio que aparece no livro, com a vila que aparece no livro. Mhm. Ja już widziałam mangusta, przynajmniej wydaje mi się, że widziałam. Mieszkam w takim miejscu, które jest bardzo podobne do tego, które można zobaczyć w komiksie. E pronto, dado o tema do livro ser o luto, não é nenhum spoiler, eu tentei criar este paralelo a esta criatura ou esta coisa, não é? Que só a personagem principal é que acredita que viu e ninguém à volta viu aquilo. Apesar de ser uma coisa tão comum como o mangusto. O mangusto é um animal que existe em Portugal e todas as pessoas à minha volta, quando eu o vi, não acreditaram que eu tinha visto porque não sabiam que ele existia. E contudo é uma praga, dá cabo da agricultura, dá cabo das galinhas, dá... Bo tak naprawdę to, co chciałam tutaj jakby umieścić, to tą właśnie podobieństwo sytuacji, że jak powiedziałam w rodzinie, że widziałam mangustę, to nikt nie chciał uwierzyć, że ją widziałam, chociaż w Portugalii w ogóle na Półwyspie tych zwierzątek jest mnóstwo i one są uważane za tak zwanych szkodników, bo gryzą, podjadają, rolnicy się na nie skarżą i tak dalej, chociaż są takie milusie. I w tym komiksie mamy właśnie paralelę tej sytuacji, przez którą przeszła Joanna i sytuacji Julii, tak, bo w komiksie też tylko Julia widzi mangustę i nikt dookoła jej nie chce uwierzyć, chociaż to takie bardzo prawdopodobne jest. Portanto, o mangusto funciona como bom dispositivo narrativo porque eu podia ter escolhido um fantasma, podia ter escolhido um demónio, mas nós sabemos, à partida, que os fantasmas e os demónios não existem mesmo, são fictícios. Agora, o mangusto é uma espécie que existe e uma das coisas interessantes foi quando o livro saiu em português pela primeira vez, muitas pessoas me vieram perguntar se existia. E eu disse, mas existe, é um animal. E as pessoas, a sério? Portanto, a piada é à volta disso, ele existe, mas de facto há muita gente que acha que não existe, tal como a dor de perder alguém, não é?
To, co jest bardzo interesujące w użyciu mangusty jako tego bohatera, jest fakt, że oczywiście ona mogła wybrać albo jakiegoś duszka, albo demona, o czym wszyscy wiedzą, że nie istnieje. Natomiast wybranie mangusty było o tyle ciekawe, że no przecież ona istnieje, ale wiele osób w ogóle nie ma tego świadomości, że to zwierzątko żyje, że to zwierzątko jest, że ono istnieje. I nawet doświadczała tego, że przychodziły do niej osoby i pytały, ale czy mangusta to w ogóle jest takie prawdziwe zwierzątko? I ona wtedy mówiła, tak, no przecież to jest normalne zwierzę, istnieje. Muito bem, dedicamos muito tempo ao Mangusto, mas acho que vale a pena e é preciso, não é, falando sobre este livro, mas há mais protagonistas mais reais, digamos, não é, que existem no livro. Por exemplo, o Joel, o irmão da Júlia, viciado em videojogos, sim? Poświęciliśmy bardzo dużo czasu manguście. Oczywiście warto jest poświęcić tak wiele czasu manguście, ale w komiksie są też bardziej rzeczywiści bohaterowie. Jednym z nich jest Joel, czyli brat Julii, który wydaje się być uzależnionym od wideogier. Czy rzeczywiście tak jest? Será que ele é viciado ou é simplesmente o dano colateral do trabalho que ele faz? Eu genuinamente não sei. Eu quando crio as personagens para os meus livros, eu não os conheço assim tão bem. Eu não as estabeleço à partida, vou mais escrevendo a história e as personagens surgem da necessidade de certas coisas acontecerem. E, portanto, é engraçado, eu só as conheço se calhar melhor quando acabo de escrever o livro, porque ao início eu preciso de um ponto de partida para elas, mas há muitas coisas que eu na verdade não sei sobre elas e gosto de manter às vezes. Portanto, se calhar eu não sei. Na pytanie, czy on rzeczywiście jest uzależniony, odpowiedź jest nie wiem. I Joanna tłumaczy, w jaki sposób tworzy swoich bohaterów, że ich do końca nie zna, to znaczy bohaterowie pojawiają się i w komiksie wtedy, kiedy są potrzebni i wtedy ona ich zaczyna poznawać i tak naprawdę akurat przy Joelu no, nie jest pewna, czy on jest uzależniony od gier wideo, czy po prostu takie dużo czasu poświęcane na gry wideo jest elementem jego pracy, więc no trudno jej powiedzieć, natomiast uważa, że to ciekawe, jak pojawiają się takie kwestie, albo ciekawe, gdy czytelnicy dają swoje zdania na ten temat, tak? É super interessante o teu método criativo assim para improvisar bocadinho, não é? E usar os protagonistas conforme as necessidades da narrativa, da história que queres contar. Bardzo ciekawy jest sposób, w jaki Joanna właśnie tworzy swoje narracje i w jaki sposób zaprasza do nich bohaterów, że ich jakby że ich używa, że stwarza ich wtedy, kiedy są potrzebni i że oni się rozwijają w trakcie tego fabuły, a jednocześnie Joanna ich wtedy dopiero zaczyna poznawać, tak? Poznaje ich w trakcie własnego tworzenia. Mas videojogos é motivo que aparece também no outro livro teu, My Best Friend Lara. E eu pensei porque, é super complicado para explicar qual é a relação, mas se puderes comparar de qualquer forma My Best Friend Lara, tu és a narradora, não é? De My Best Friend Lara, ou se calhar, se calhar, se podias comparar um bocadinho ao Joel, não é? Porque tenta fazer, não sei. Wideogry pojawiają się też w innych komiksach Joanny i między innymi w komiksie My Best Friend Lara, w którym wydaje się, że to sama Joanna jest narratorką. Joanna nie do końca jest do tego przekonana i zadanie jest takie, żeby
Joanna teraz trochę porównała ten element wideogier w jednym i w drugim komiksie, jaka jest relacja tego elementu właśnie w obu. É uma pergunta interessante. Não sei onde é que conseguiste encontrar esse livro, de maneiras de encontrar. É verdade. mas sim, não é tudo uma comparação assim tão remota quanto isso, porque eu fiz o My Best Friend Lara muito pouco antes de começar a fazer o Mangusto ou a terminá-lo. E já várias pessoas repararam, não fui eu que reparei, mas já várias pessoas repararam que os videojogos ou esta relação entre a realidade vivida e a realidade virtual é um motivo constante em todo o trabalho que eu faço. Eu agora já o faço de forma consciente, mas volta a acontecer na educação física outra vez, e agora estou a trabalhar num livro novo e estou a fazer isso de forma consciente. Os videojogos voltam a aparecer. Rzeczywiście ten element gier wideo pojawia się dosyć często. Wydaje się, że na początku jakby się tak zjawił i powtórzył w tych obu komiksach wspomnianych nie do końca nie do końca celowo, tak przynajmniej to zrozumiałam. Natomiast już teraz w tych kolejnych, których też i w wychowaniu fizycznym i w tym komiksie, który Joanna teraz tworzy, również będzie element gier wideo i gry wideo, które ich pojawienie stwarza tą taką sytuację bipolarną między rzeczywistością a rzeczywistością gier. I ten element też przez to pojawia się we wszystkich tych komiksach. I już teraz, ponieważ wiele osób o to pyta, już teraz autorka bardziej świadomie ten element wprowadza. É super interessante porque mesmo no teu livro, dos primeiros, acho eu, mas não sei se é o primeiro, o outro lado de Zen não foi o primeiro, foi, sim, nem Cactus não foi o primeiro? Ah, ok. Pronto, mas estou a ver agora, acabas de dizer uma coisa que tem uma relação super interessante com o outro lado de Zen, não é? Porque lá também temos uma transposição que entre dois mundos que parece como se eles tivessem entrado num jogo, sim? Sim. Również ta kwestia dwóch światów, które się przenikają, pojawia się w pierwszym komiksie. Tutaj była taka dyskusja, czy to był pierwszy, czy nie. Komiks nazywa się Druga strona Z. On według autorki był pierwszy, ale z powodów problemów wydawniczych jako pierwszy się nie pojawił. I tutaj moja uwaga, rozumiem te problemy wydawnicze. I również w Portugalii. Não diretamente. Z tym, że w tym pierwszym komiksie ten element gier wideo pojawia się jakby nie bezpośrednio, ale sam element przenikania się dwóch rzeczywistości jest takim elementem bardzo ważnym dla Joanny. Muito bem, então temos o Mangusto, temos o irmão no nosso tabuleiro. Agora vamos lá a mãe, que é uma protagonista incrível no teu livro. Tenta falar um bocadinho, caracterizar, por exemplo, a cena quando ela vem para o almoço com a Júlia, quando estão a preparar o tofu, não é? Como é uma mãe verdadeira, porque eu vejo muitos elementos que tu, se calhar, transpões da experiência da tua vida. Então, a pergunta é se a mãe é verdadeira, porque é incrível. Teraz przechodzimy do elementu i do bohaterki, którą jest matka. Kuba uważa, że ona jest super, że to jest niezwykła w ogóle bohaterka komiksu. I tutaj przywołujemy taką sytuację, gdzie Julia przygotowuje obiad, chce przygotować tofu i mama
ma swoje 3 grosze, wtrąca swoje 3 grosze i wtedy Kuba pyta, czy ta mama to jakaś konkretna mama, konkretna osoba, dlatego że w komiksach Joanny widać, że jakby dość dużo wnosi do komiksu, do tekstu z własnej biografii, z własnych doświadczeń. Eu espero bem que sim, eu espero que ela seja real. Eu não tenho interesse em fazer autobiografia, não tenho de todo agora, mas vou buscar de facto muito a minha experiência e às pessoas que me rodeiam. E a mãe é uma grande tentativa de ser uma representação daquelas mulheres, daquela geração que tem uma linguagem muito própria, tem uma forma de afeto que é muito fácil confundir com violência. E acho que é um bocadinho isso que eu queria apanhar, ou seja, é deixar-nos sempre na dúvida se aquilo é amor e afeto ou se é agressão. Joanna twierdzi, że ma nadzieję, że to rzeczywiście jest jakaś prawdziwa mama. Przyznaje, że bazuje w komiksach na emocjach i na doświadczeniach własnych. A to, co chciała pokazać, to taki typ matek, pewnego pokolenia matek, które w swoich zachowaniach i w sobie mają z jednej strony taką czułość, którą bardzo łatwo która graniczy z agresją, z takim gwałtownością, tak? I że to właśnie taki typ, ten typ chciała ukazać. Pelo menos havia, quando o livro saiu, primeiro saiu em francês, aí está, e agora em inglês, mas eu fiz o livro em residência com pessoas de todo o mundo. E quando dei às pessoas da residência a lerem o livro, as minhas colegas que eram de Espanha, Itália, até França, identificaram muito aquela mãe. Se calhar não de uma forma que as pessoas nórdicas identificassem, mas é uma mãe muito católica nesse aspecto, uma mãe muito protetora e tem uma enorme dificuldade em ouvir. Isso era a coisa mais importante. Ten komiks powstał w czasie rezydencji i Joanna wtedy miała wokół siebie takie koleżanki z różnych krajów, hiszpanki, francuskiej. On w ogóle wyszedł po raz pierwszy po francusku, nie po portugalsku. I te wszystkie koleżanki, które czytały ten komiks, stwierdziły, że rzeczywiście one znają takie matki, tak? Takie matki bardzo katolickie, takie matki bardzo chroniące, takie matki, których czułość bardzo często graniczy z agresją. A mãe é teimosa e parece tão real e nada improvisada, não é? Comparando com a tua forma de criar protagonistas, desenvolver, digamos assim, não é? Protagonistas. É super difícil inventar uma pessoa dessas, por isso daí a minha pergunta. Assim. Matka jest uparta i jak to stwierdza Kuba, bardzo trudno wymyślić taką osobę, ona jest taka realna. Ok, então temos ainda a Júlia, não é? A protagonista principal, digamos assim, não é? Do próprio livro. Que também revela um bocadinho a história dela pelo fim do livro, não é? E de uma forma bastante elíptica, não é? Parece-me, se é isso, não é? Tu achas que... A minha pergunta vai ser sobre a conclusão, que fora do livro a Júlia ficou bem com o problema que ela teve? Sim? No i teraz mówimy o Julii. Julia jest pokazana w taki sposób eliptyczny. Nie do końca rozumiem, co chciałeś powiedzieć.
I to, co mnie interesuje, to właśnie w jaki sposób, jak się czuła, co się stało z Julią po tej historii, tak? O to chodzi? Sim, sim, porque pensando bem, acho eu que quando tu... É difícil pôr o ponto final nos protagonistas que tu deixas desenvolverem-se ao longo do livro, não é? De certeza é que ficaste a pensar sobre a Júlia depois do livro, ou sobre a segunda parte do Mangusto, sim? Jest trudno postawić kropkę po tych historiach, które Joanna opowiada w komiksie i tak jak rozwija każdą z bohaterek, trudno zobaczyć te historie jako skończone. Stąd też to pytanie, bo na pewno Joanna o nich myśli później, skoro skończyła komiks, a on jest taki cały czas otwarty. I jak sobie myśli, jak sobie dała radę Julia już po wyjściu, jak sobie dała radę z tym problemem, który ją męczył po komiksie, po historii z komiksu? Bem, não sei, eu também não sei se ela, dado o tema do livro, nós não sabemos o que é que acontece e a ideia também não é essa. Eu escrevi o livro depois de ter perdido o meu pai, não é? E aquilo que me interessava trabalhar era a dificuldade que nós temos em processar a dor e, portanto, não tenho interesse, nem sequer acredito nisso, que haja uma resolução específica. Não há... Eu lembro-me que várias pessoas, quando eu apresentei o livro para publicação, houve pessoas que me sugeriram eu reescrever o final para ter um final feliz, porque isso vendia melhor. Mas, mesmo que isso seja verdade, acho que seria altamente desonesto, porque eu queria que o livro transmitisse a experiência, infelizmente, universal que todos nós passamos, que é perder alguém que gostamos muito, não é? E não sei e não acho, também da minha experiência, que o conforto vem de dizermos que existe um final feliz. Acho que aprendemos a lidar com esse vazio, não é? Portanto, o final, pode-se dizer que é aberto nesse sentido, porque eu acho que não posso inventar coisas. I kolejny raz Joanna stwierdziła, że nie wie jak sobie dała radę Julia po historii z komiksu i wcale jakby nie chciała się tego dowiedzieć. Joanna stworzyła ten komiks po stracie ojca i w pewnym sensie no to jest jakby obraz czy tego, co się z niej działo w trakcie tego czasu właśnie dawania sobie rady ze stratą, z brakiem. I dlatego chociaż przyznaję, że były osoby, które jej radziły, żeby dokończyła ten komiks, żeby dodała do komiksu, do tej historii szczęśliwe zakończenie, że no, między innymi będzie się lepiej sprzedawało najprawdopodobniej, to Joanna stwierdziła, że to kompletnie nie ma sensu, że to przede wszystkim by było nieszczere, a poza tym no z drugiej strony nie o to chodzi i sam happy end nie załatwia jakby szczęścia tej bohaterce, więc nie zgodziła się, no i komiks z zamierzenia jest taki otwarty, z zamierzenia ta historia jest jakby do powiedzenia lub do bycia z nią. É super justo, nem tudo tem de ser como no padrão Hollywood, sim? Tem respostas fáceis. No nie wszystko musi być zrobione według miary Hollywood czy Bollywood, nie do końca usłyszałam. Hollywood. Bollywood też tak. Bollywood não. Não. Outra coisa, sim. Falaste também que não pretendes contar histórias autobiográficas, mesmo que as tuas histórias tenham alguma coisa tirada ou trabalhada, transformada da tua experiência pessoal, sim? Powiedziałaś też, że nie masz zamiaru opowiadać żadnych historii autobiograficznych, chociaż twoje historie zawierają elementy wywodzące się z twoich doświadczeń, z twoich emocji. Exatamente. Estou a pensar agora sobre o livro Altamente, não é? Que é autobiográfico ou não é? Sim? É sobre a residência artística, assim se pudesses falar um bocadinho também. Teraz myślę i odnoszę się do książki
o tytule Altymenty, który jest w pewnym sensie autobiograficzny, bo opiera się na tym doświadczeniu rezydencji w Alte. O Altemente foi uma série muito pequenina de livros que fiz durante uma residência numa aldeia no sul de Portugal. E é autobiográfico, mas foi depois de acabar de fazer aquilo que percebi que não queria voltar a falar de mim, porque percebi-me que o mais interessante era, depois de acabar aquilo, eu percebi-me que o mais interessante era a aldeia e não eu mesma, e quase tenho a necessidade de voltar a receber aquilo tudo, mas sem eu estar lá. E por isso perdi um bocadinho o interesse de falar sobre mim i gosto de usar-me enquanto ponto de vista, mas não para falar sobre mim. Altymenty rzeczywiście powstało w trakcie tej rezydencji jako niewielka seria niewielkich historii i rzeczywiście jest bardzo związany z moim doświadczeniem i dużo o mnie mówi, ale po skończeniu tej serii zrozumiałam, że już nie chcę opowiadać o sobie i o tym i chcę opowiadać o tej wiosce, w której byłam i o tym środowisku, natomiast nie chcę opowiadać autobiografii, nie chcę tworzyć autobiografii. Mas é interessante, se não fosse a residência artística em Alte, tu nunca terias desenhado, nunca terias passado a fazer banda desenhada, sim ou não? Porque, eu sei, mas disseste uma coisa no livro, que a Alte ensinou-te a gostar de desenhar. Antes sofrias? Ale to interesujące, że gdyby nie rezydencja w Alte, gdybyś nie robiła komiksów, a Joanna odpowiada, nie, ale już robiłam je wcześniej. Ale wtedy Kuba cytuje fragment, w którym mówi, że Alte nauczyło mnie lubić rysować i wtedy Kuba oczywiście zapytuje, no to co, to wcześniej cierpiałaś rysując i teraz Joanna odpowiada. Ainda bem que me lembraste disso, porque eu acho sempre que agora é que não gosto de desenhar e é bom ver coisas que eu escrevi há 11 anos atrás a dizer agora finalmente gosto de desenhar, quer dizer que eu estou sempre zangada. Cieszę się, że mi to przypomniałeś, mówi Joanna do Kuby, bo właśnie teraz ciągle mi się wydaje, że nie lubię rysować i ten fragment, w którym stwierdzam, że lubię rysować, daje mi do myślenia i myślę, że ja po prostu ciągle jestem niezadowolona. Ciągle coś jest nie tak. Pronto, por exemplo, ainda nos últimos 3-4 anos estive sem vontade nenhuma de desenhar, agora estou a gostar outra vez. Para mim, desenhar nunca é uma experiência agradável, apesar de já o fazer desde sempre. Mas não é fácil, sofro imenso com isso, dá-me muitas dores de cabeça e de vez em quando, sabe, quer dizer, eu continuo a fazê-lo, portanto devo gostar, não sei. Jakieś 3-4 lata temu no bardzo nie lubiłam rysować. Później, teraz raczej lubię, ale to nigdy nie było dla mnie jakąś radością. Jest to bardzo dla mnie problematyczne, jak to jest powodem wielu bólów głowy. No tak, ale ponieważ robię to od zawsze, no to dalej rysuję. Mas para não ficarem com a ideia que eu não gosto de fazer o que faço, gosto bastante. E se calhar é por eu levo muito a sério aquilo que faço. E por isso, se calhar, como acho que qualquer pessoa que está alguém aqui sentado que desenha, percebe o que é que eu estou a falar de adoramos fazer isto, mas dá imensas dores de cabeça. Não é fácil, mas é gratificante porque é quase como quebrar quebra-cabeças, nie? Nie chciałabym, żeby ktokolwiek odniósł wrażenie, że ja tego nie lubię robić. Oczywiście, że lubię, ale każdy, kto rysuje, zgodzi się ze mną, że to właśnie tak zawsze jest, że niby to bardzo lubimy, ale jednak jest to powodem dla nas wielu problemów, że to jest niełatwe, że zmagamy się z tym i
jesteśmy w takim klinczu, tak? Z jednej strony to jest naszą, tym co jest wartością naszą, a z drugiej strony, no właśnie, ponieważ sprawia nam dużo problemów, to czasami tego nienawidzimy, tak? No, takie kochać i nienawidzić jednocześnie. E deve ser super gratificante também ter os teus livros publicados fora, não é? Não sei se tu foste para promover Mangusto ou outro livro qualquer no estrangeiro, mas se podias falar um bocadinho também sobre algumas experiências e da promoção da Oczywiście jest to bardzo takie wartościowe i daje dużo satysfakcji, no bo gdy się publikuje, to ta satysfakcja z rysowania przychodzi. I teraz jest pytanie, czy Joana robiła promocję i jeździła ze swoimi komiksami gdzieś za granicę, na zewnątrz, jak to wygląda w jej karierze? Eu até diria que esta é a melhor parte. Não é. Eu estou sempre insatisfeita quando os livros saem e tenho sempre já. Este nem é o meu último livro, mas quando um livro sai, eu tenho que me conter para não dizer às pessoas: não leias este, aquele que eu vou fazer agora é que vai ser bom. To rzeczywiście ta jeżdżenie, spróbowanie książek to jest ten element, który daje największą satysfakcję, jest najprzyjemniejszy. Tym bardziej, że ja jestem zawsze bardzo niezadowolona z tego, co zrobię i gdy to jest już opublikowane, no właśnie to niezadowolenie sięga zenitu do tego stopnia, że gdy ktoś pokazuje, że właśnie ma książkę, będzie czytał, to mam ochotę powiedzieć: nie czytaj tego, właśnie robię następny komiks i to ten będzie dobry. Mas a melhor parte de ter livro traduzido é que me traz a sítios novos, conheço pessoas novas. É melhor, se calhar é a razão pela qual aquilo que faço o que faço. Eu acredito que aquilo que faço é um trabalho de comunicação, não é? Portanto, eu gostar ou não dos meus livros acaba por se tornar um bocadinho irrelevante. Aquilo que para mim é importante é o que é que eles fazem em termos de chegar às pessoas, o que é que eles poderão eventualmente significar para as outras pessoas. E o melhor de ter os livros traduzidos, e agora estou aqui, é uma oportunidade para mim conhecer um país novo, isso para mim é a melhor coisa do mundo, não é? Mas já estive no Canadá, já estive em Espanha, já estive em França, já fui ao Reino Unido. E é interessante ver como é que um livro que foi feito, pronto, na minha secretária em casa, de repente está a ser lido por pessoas que eu de outra forma se calhar não conheceria. E acho que isso é uma magia e, acima de tudo, é uma enorme responsabilidade, é um enorme privilégio. I é nestas alturas que eu sinto que tenho o melhor emprego do mundo. Takim bardzo satysfakcjonującym elementem pracy jest oczywiście ten moment, kiedy książki są tłumaczone, kiedy docierają do publiczności gdzieś tam daleko od naszego domu. I oczywiście to też jest ten element najbardziej przyjemny w takim znaczeniu, że dzięki temu podróżuję. Byłam w Kanadzie, byłam w Stanach, byłam we Francji i w Anglii. I to jest tak, ale to jest też taka wielka odpowiedzialność. Z jednej strony właśnie taka satysfakcja, ale również taka odpowiedzialność wobec czytelników. Há uma história por acaso interessante que quando o livro saiu em francês, saiu no Canadá, em Toronto e em Montreal, onde existe uma enorme comunidade de imigrantes portugueses. E foi interessante lançar um livro lá, em francês, e as pessoas que me vieram visitar à minha banca, onde eu estava a assinar livros, eram filhos de imigrantes portugueses e estavam super fascinados de ver uma rapariga portuguesa com um livro em francês. E foi muito comovente porque, por exemplo, com a questão da personagem da mãe, vieram-me dizer: ela faz lembrar a minha mãe. Eu fiquei: olha, era essa a intenção. Gdy książka wyszła po francusku, wyszła w Francji, ale też w Kanadzie i gdy Joana miała tam swoją promocję w Montrealu i w Toronto,
to są takie miejsca, w których jest bardzo duża diaspora Portugalczyków i w trakcie tych promocji przychodziły osoby, które są dziećmi emigrantów i na przykład to było dla nich bardzo wzruszające i no niesamowite, że tutaj przyszli właśnie, że autorka Portugalka pisze książkę, która wychodzi po francusku i niesamowite były też reakcje właśnie na tą wspominaną już matkę, bo wiele osób powiedziało, a ta matka mi przypomina własną matkę. E viagens para promover livros também ser uma aventura. O voo pode ser cancelado, não é? O comboio pode não esperar. Pode se perder a bagagem. Podróże zagraniczne promocyjne mogą być też wielką przygodą. No, na przykład może zostać odwołany lot, może być zgubiony bagaż i może uciec pociąg. To jest oczywiście wspomnienie tego, co spotkało Joanę, która przyjechała do nas. Sim. No właśnie tak. Pode ser o tema também para usar numa banda desenhada. Não? Można ten temat użyć w kolejnym komiksie oczywiście. Dobrze, mamy jeszcze chwilę, jeżeli ktoś może chciałby zadać z publiczności pytanie. Tak. Bom dia. Esta hora była tardy o tej porze, to już tylko była tardy. Jedynie znam tyle. Koleżanka z Brazylii mi ale nauczyła. ja jako nauczycielka nie mogę tego przeczytać. Okay, dziękuję. So, sometimes creators of comic books create their stories as a self-therapy. So, your story work like that or not? Do you feel healed after creating a comic book? There is some kind of pressure. Pode ser em português e em outra língua. É uma boa pergunta. Não sei, acho que eu preciso de uma grande distância de tempo para poder eventualmente sentir ou não que acho que não. Agora estou a olhar em retrospectiva. Eu tenho quando um livro acaba, eu não posso olhar para ele durante alguns anos. E é interessante porque o Mangusto tem andado a sair noutras línguas, agora em polaco, não é? E eu acho que não sei se vou olhar para ele muito depressa. Tenho dificuldade, porque eu estou a pensar noutra coisa, se calhar, e porque se calhar quando o trabalho é mesmo muito pessoal e qualquer pessoa que gosta daquilo que faz, o trabalho é sempre muito pessoal, é quase como te obrigares a olhar ao espelho muitas vezes. Neste caso é como ter que olhar para uma fotografia minha quando era mais nova, cheia de borbulhas na cara ou com uma roupa esquisita, e nem sempre isso é fácil. Mas eventualmente sim, eu gostaria que sim. To jest trochę tak, jak zobaczyć twarz, Joanna musi mieć, gdy wyjdzie jakiś komiks, to musi to zostawić na parę lat nawet, żeby się jakby od tego... Nabrać dystansu. Tak, nabrać dystansu. Tutaj w tym dystansowaniu trochę czasami właśnie pewne zakłócenia następują, jak ten komiks jest tłumaczony, bo gdy patrzy na niego właśnie po paru latach, to trochę tak jakby patrzyła na swoje zdjęcie z dzieciństwa, gdzieś tam jakieś wypryski, gdzieś tam jakieś znaki młodzieńczej cery i tak dalej, tak? Także trochę takie ma do tego podejście. Tam jeszcze Joanna dodała taki fragment, że trudno się jest do tego odnieść w takich sytuacjach właśnie jak ten komiks wychodzi w nowej przestrzeni, bo to jest jakby praca, która gdzieś została z tyłu, pracuje nad czymś innym, jest zanurzona w trochę inny świat, więc jakby trudno jest jej powiedzieć nawet, tak? Czy to jest jakaś tam terapia, czy coś innego, trudno się odnieść tak po czasie. Dobrze, ktoś jeszcze ma pytanie do naszej autorki, bo musimy powoli zwalniać scenę tutaj, ale jak są jeszcze pytania, to...
pessoa que tudo. Sim. Então, agradecemos a Joana, sim, pelo encontro e pela conversa.